اگر آپ اپنی زندگی میں نیکیاں کرنے کی عادت جو ہے اپنے آپ کو ڈالنا چاہتے ہیں تو ایک بہت اچھا ڈیسیجن ہے۔ دیکھیے، نیکی جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے ہم کرتے ہیں کسی کے لیے سینسٹیو ہو کر، ہمیں ہمدردی ہو جاتی ہے جب ہم حقوق العباد کے زمرے میں آنے والی کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس کی وجوہات ہوتی ہیں کہ ہمیں کسی پر ترس آ جاتا ہے، کسی کا خیال آ جاتا ہے، کہیں پر ہمیں آبلیگیشن فیل ہوتا ہے، ہمارے ریلیشنس ہوتے ہیں جن میں کہ ہم فیل کرتے ہیں کہ یہ تو میری ڈیوٹی بنتا ہے کہ میں اس صورتحال میں اپنے اس نزدیکی انسان کی، رشتے کے لحاظ سے نزدیکی انسان کی جو ہے میں نے ہیلپ کرنی ہے۔ تو نیکی کرنے کے لیے بہت سی جو ہے وہ وجوہات ہوتی ہیں، اور اگر آپ ایک ایسا انسان بننا چاہتے ہیں کہ جو کہ نیکی کے لیے جیسے آٹومیٹک بن جاتا ہے، اگر آپ ایک ایسا انسان بننا چاہتے ہیں جو کہ حقوق العباد ہوں یا پھر دین کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے جو نیکیاں ہیں ان میں ایسے جیسے کہ وہ آٹو پائلٹ موڈ پہ چلا جائے اور وہ جیسے کہ نیکیاں اس سے ایک کے بعد ایک جو ہیں وہ سرزد ہوتی رہیں، اور نیکی کرنا جیسے جو ہے اس کی زندگی کا ایک حصہ بن جائے، تو اس کے لیے میں آپ سے 3 امپورٹنٹ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 3 بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ چیز ضرور آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نیکی کے معاملے میں جیسے خود کار ہو چکے ہوتے ہیں، جیسے کہ آٹومیٹک ہو چکے ہوتے ہیں، جیسے کہ بس ان کو جو ہے نا نیکی کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نیکی کے لیے آٹومیٹک ہو جائیں، اگر آپ کو جو ہے نیکی کرنے کی جیسے عادت پڑ جائے، تو آپ کی دنیا کے لیے بھی بہتر، آخرت کے لیے بھی بہتر، دنیا میں آپ کے تعلقات، دنیا میں آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ، دنیا میں آپ کی اسپریچوالٹی، یہ سب کچھ جو ہے اوپر جاتا ہے، اور ساتھ میں آخرت میں آبویسلی نیکی کا جو مقام ہے وہ آپ سمجھتے ہیں، نیکیوں نے آگے جانا ہے، بقیہ جو مال و دولت ہے اس نے دنیا میں ہی رہ جانا ہوتا ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ نیکی کے لیے اکثر جو ہے نا لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ جب وہ فرض کریں کہ نیک بننے کا، نیکی کرنے کا، نیکی کرنے کی عادت اپنے آپ کو ڈالنے کا جب سوال اٹھتا ہے ان کی ذات کے اندر، ان کے ذہن کے اندر، ان کے دل کے اندر، تو وہ بڑی بڑی نیکیاں جو ہے نا ان کے سامنے آتی ہیں۔ اب آبویسلی انسان کی بساط چھوٹی ہوتی ہے، انسان جو ہے وہ بہت ہی ریسٹرکٹڈ پاورز رکھتا ہے۔ ایسے میں شروع میں ہی جب آپ فرض کریں کہ نیک بننا چاہتے ہیں، نیک بننے کے لیے آٹومیٹک ہونا چاہتے ہیں، نیکی کی عادت جو ہے اپنے آپ کو ڈالنا چاہتے ہیں، اور جب آپ یہ پروسیس شروع کر رہے ہیں، اپنی زندگی میں ایک نئی جہد لے کر آ رہے ہیں، تبدیلی لے کر آ رہے ہیں، اور اس وقت اگر آپ کے ذہن میں بڑی بڑی نیکیاں آتے ہیں، کیونکہ آبویسلی انسان جو بہتر سے بہتر چاہتا ہے، تو وہ پہلے مرحلے میں ہی بعض اوقات بڑی بڑی نیکیاں آتی ہیں کہ جناب میں جو ہوں کسی غریب کو جو ہے ایک گھر بنا کر دے دوں، میرے پاس ایکسٹرا پیسہ پڑا ہوا ہے، یا کیا ہے کہ میں میرے خاندان میں، نزدیک میں، میرے رشتہ داروں میں 2 لڑکیاں ایسی ہیں جن کی کہ میں شادی کر سکتا ہوں، تو کیوں نہ میں 10-10 لاکھ روپے دونوں کو دے کر کے جو ہے میں ان کی شادیاں کر دوں۔ ضرور کیجئے، بڑی نیکیاں ضرور کیجئے، ضرور کیجئے، لیکن میں یہاں پر اسٹریٹجی کے لحاظ سے اگر آپ کے لیے سمپل بنانے کے لیے یہ موضوع لے کر آیا ہوں، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسٹارٹ اسمال، آپ چھوٹے لیول پر شروع کیجئے۔ اپنے آپ کو اپنے نیکیوں کی عادت ڈالنی ہے، اپنے آپ کو آپ نے آٹومیٹک نیک انسان بنانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے شروع کیجئے گا۔ وہ چھوٹی نیکیاں آپ کی کہاں سے شروع ہو سکتی ہیں کہ فرض کیجئے گا کہ آپ کے گھر کا کوڑا بھی جو ہے وہ آپ کی گلی میں پھینکا جاتا ہے، سامنے رکھا جاتا ہے، اور وہاں پر وہ 2-2 4-4 دن یا 2-2 ہفتے تک جو ہے گلتا سڑتا، اس کے بعد میں جو ہے حکومتی مشینری یا جو بھی ٹاؤن کی مینجمنٹ ہے وہ اس کو اٹھانے کا سامان کرتی ہے، تو آپ نے کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر کا جو کوڑا ہے اس کا آپ نے کو بندوبست کرنا ہے۔ آپ یقین مانیے گا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی گاڑی میں، اپنی موٹر سائیکل پر جو ہے کوڑا لاد کر جہاں پر کوڑے کا ڈمپ ہوتا ہے وہاں پر وہ چھوڑ کر کے، وہاں پر رکھ کر کے آتے ہیں، وہاں پر پھینک کر آتے ہیں۔ یہ نیکی ایک چھوٹی نیکی ہے، اس نیکی میں آپ کا کوئی خاص پیٹرول بھی نہیں لگنے والا، کچھ خاص محنت بھی نہیں لگنے والی، لیکن یہ میں نے ایک ایگزامپل کے طور پر آپ سے شیئر کی ہے کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے
अपनी नेकियों को आगे लेकर के चलना है और आपने नेकियों को किस तरह से अपने आप को आदत डालनी, क्योंकि जब आप छोटी छोटी नेकियों की आदत डालेंगे अपने आप को तो फिर वो आदत आपकी ज़्यादा आसानी के साथ में बढ़ेगी, ज़्यादा आसानी के साथ में मजबूत होगी। आपको भी जो है रास्ता आसान लगेगा। जब इंसान को रास्ता आसान लगता है तो फिर वो उसमें आगे बढ़ता है। ऑब्वियसली छोटी नेकियों के बाद में बड़ी नेकियों की बात आ जाती है, जो कि शायद नहीं बल्कि यकीनन आपका मंशूर व मकसूद होगा। इसके बाद में नंबर 2 ये है कि आपने माइंडफुल रहना है, ख़बरदार रहना है कि आपके आस-पास में, मैं यहाँ पर हुकूकुल इबाद की तरफ जाना चाह रहा हूँ, आपके आस-पास में लोगों की क्या ज़रूरियात है, वहाँ पर भी आप छोटी ज़रूरियात से शुरू करें। वहाँ पर भी आपने क्या है कि ये देखना है कि आपके आस-पास में लोगों को लेकर के क्या ज़रूरियात हैं, उनमें जो छोटी हैं वहाँ से आपने शुरू करना है। फ़र्ज़ कीजिएगा कि आपके हमसायों में से किसी के बारे में आपको ऐसा फ़ील होता है कि इनके लिए अपने बच्चों की फ़ीस जो है वो स्कूल की फ़ीस देना मुश्किल हो पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उनको 1000 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपया, जो भी आपकी बसात है, जिस लिहाज से भी आप एक छोटे लेवल पर शुरू हो सकते हैं। कुछ ऐसे ख़ानदान हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि 50-60 हज़ार रुपये महीने का जो है वो स्कूल में उनके किसी हमसाये को अगर उनको फ़ील हो रहा है कि बच्चों की परवरिश, बच्चों की नशोनुमा, बच्चों की तालीम में उनके किसी हमसाये को प्रॉब्लम्स हो रही है, तो वो 30-40-50 हज़ार रुपये जो हैं उनको दे सकते हैं महीने की। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, क्या आपके लिए आसान है, क्या आपके लिए एक छोटा स्टेप है। तो फ़र्ज़ कीजिएगा कि अमूमी लिहाज से, एक पाकिस्तान की आम इकॉनमी के लिहाज से अगर देखा जाए तो उसमें क्या है कि आपको फ़ील हो रहा है कि आपके कोई हमसाए हैं जिनको कि अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस देने के लिए कोई इश्यूज़ आ रहे हैं। आपने क्या है कि महीने का 1000-3000 रुपया जो है उनको देना शुरू कर दिया। गुमनाम तरीके से देने की कोशिश कीजिएगा, इस तरीके से देने की कोशिश कीजिएगा कि पता ना लगे। ऐसे कई तरीके हो सकते हैं, उसके ऊपर मैं अलहदा से आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से नेकी आपने गुमनाम होकर के करनी। तो आपने क्या है कि इस लेवल से शुरू होना है। आपने अपने आसपास के लोगों के, अपने साथ जुड़े हुए लोगों के, अपने साथ रहने वाले लोगों की, आपने उनकी जो ज़रूरियात हैं, जो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं जिसमें कि आप नेकी कर सकते हैं, हुकूकुल इबाद को लेकर के आप नेकी कर सकते हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर बनाने के लिए आपके लिए कोई नेकी का मौका है, किसी के लिए उसकी ज़िंदगी में कुछ बेहतर करके, उसकी कोई हेल्प करके, तो उसको आपने जो है डिटेक्ट करना है। ये आपके नंबर 2 स्टेप्स हो गए। आपका नंबर 3 क्या है कि आप अपने आप को जो है ना वॉलंटियरिंग की तरफ लेकर के जाइए। अब कई लोग ऐसे हैं, जब ये सैलाब की सिचुएशन हुई बहुत रिसेंटली, कई फाउंडेशंस हैं, आपकी अख़ुवत है, आपकी अलखिदमत है, आपका और भी हैं फाउंडेशंस, छिपा फाउंडेशन भी है और बहुत सी फाउंडेशंस हैं। कई लोग हैं जिन्होंने इन फाउंडेशंस के साथ में वॉलंटियर किया और अपनी खदमात जो हैं, अपना वक्त जो है, अपनी मेहनत जो है, ना सिर्फ वो फ्री में प्रोवाइड की बल्कि अपनी तरफ से जो पैसों के लिहाज से, माली मुआवनत के लिहाज से जो कर सकते थे वो भी किया। उससे यकीन मानिएगा कि जब वो लोग उस सारे कैंपेन से फ़ारिग हुए, कोई किसी ने 10 दिन लगाए, किसी ने 1 महीना लगाया, किसी ने 3-4 महीने लगाए, जब वो उससे फ़ारिग हुए तो उन्होंने नोट किया, कई लोगों ने, आप ऐसे लोगों से बात भी कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, आप उनसे कन्फ़र्म कर सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि जब वो एक दफ़ा वॉलंटियर करके वापस आए तो उन्होंने महसूस किया कि अब उनको जैसे नेकी की आदत हो चुकी है। अब उनको जैसे कि रोज़ रात को जब वो सोने जाते हैं, चूँकि उन्होंने वो सब कुछ ग्राउंड पर देखा है, चूँकि उन्होंने वो सारी सिचुएशन देखी है, चूँकि उन्होंने लोगों की मुश्किलात देखी हैं, चूँकि उन्होंने उन मुश्किलात को सॉल्व करने में एक फ़ाउंडेशन का हिस्सा बने, उन्होंने वॉलंटियर किया है, सब कुछ उन्होंने फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है। तो अब क्या है कि अब वो रोज़ रात को जब सोने जाते हैं तो सोने से पहले उनको फ़ील होता है कि कुछ ना कुछ मुझे करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ मुझे करना चाहिए। आज के दिन में फ़र्ज़ करें कि मैंने किसी की कोई सपोर्ट नहीं की, कोई हेल्प नहीं की, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो वॉलंटियर एक दफ़ा कर आए तो उनमें क्या है कि वो आदत डेवलप हो गई, वो सुकून की नींद जो है ना, वो उनको हासिल करने के लिए उनके लिए ज़रूरी होता है, जैसे कि वो कुछ ना कुछ जो उन्होंने दिन में बेहतर किया। अगेन ये वॉलंटियर भी आपके हुकूकुल इबाद से जुड़ा हुआ है। मैं क्या है कि दीन को लेकर के, इबादत को लेकर के जो नेकी की आदत है उसके ऊपर मैं अलहदा से आपको गाइड करना चाहता हूँ, अलहदा से वीडियो बनाना चाहता हूँ। लेकिन आज का जो कंटेंट है वो सब का सब जो है वो हुकूकुल इबाद की तरफ, वो सब का सब जो है लोगों की हेल्प करने की तरफ, इस तरह की नेकियाँ जिनसे कि इंसान इंसान की हेल्प करता है,
उस तरफ चला गया। दूसरी तरफ हम इबादत की तरफ जो है, इबादत में आप नेकी के रास्ते पर लग जाएँ, आपको आदत हो जाए, उसके लिए अलहदा से कभी मैं गाइड करना चाहता हूँ। तो ये नंबर 3 को मैं सिर्फ इतना एक्सप्लेन करना चाहता हूँ मज़ीद कि आपने एक दफ़ा जब वॉलंटियर कर लिया, आपने जब एक दफ़ा किसी वॉलंटियर एफ़र्ट का हिस्सा बन गया, ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ सैलाब के दिनों में हेल्प करते हैं लोगों की, बल्कि पाकिस्तान आपको पता है कि एक गरीब हालात वाला हमारा कंट्री है, और उसमें जो है ज़रूरियात जो हैं इस तरह की पड़ती रहती हैं। ये फाउंडेशंस जो हैं ये 12 महीने 365 दिन जो हैं ये लोगों की हेल्प करती हैं। तो आपने वॉलंटियर करना है। वॉलंटियर करने से जो आप ऑटोमेटिक हो जाएंगे नेकी करने के लिहाज से, लोगों की मुश्किलात हल करने के लिहाज से, लोगों की मुश्किलात हल करने के लिए जो आप कर सकते हैं वो करने के लिहाज से, जो आपके अंदर जो आदत डेवलप होगी वो बहुत ही, जिसे कहते हैं कि बड़ी पक्की किस्म की आदत होगी। तो आपने इन 3 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है।